nsem bebre se car ben na ukra me car na me use that na mobile ya na me use na use na se ne ba na de ehun nyina popopo me fa ko ni pem me na ma toto mani awe on fa car no ko ni pem ko program na makopa ke no baby kra na se ne enkoye ma osa wantisi timpai na me bo say Ghana for omunyina obi a me ministry na ye bibia ma ne de twase nyankopon otumi twa na ni hwe Yesu no hwe mama Cecilia Manfo isanse ni obi a after ye program say me ntumi nkoyi wa ite nkrofo unze ne ma koye sa no e ma nipa nim kro ne ye me den unze wo ko nipa m kra na you doubt your mind me doubt ma dwene ti baby wono kra na bia program e bia ma me grace asia no de won kwa onim be kusa me fele ele kra no so me enko baby and then now ferry mo daddy nema ofom nema ofom no my dream me bia on say o pese o feel free me enko ha na o free say ka no kra papa nema o kwan hawo but na no pe wo twa me sa but me ntimi anko nso me ye program serious pa to me movie bebre na antisu obi aka se nka wa ban kra na wo power yi ananya sa o company mind this papa Mahama de kire mo ne kokoma me enwumi ye nyame fa yeso yi ese papa Mahama na bi obi a ye maame chase mo de mo kasa mo na ma no dudum because me hu se NDC ba power yi wo mo toto nwum mo ti se jakalolo memu nyina no ye nua be ma Mr Beautiful mu nyina obi anya ba bi ahya aja obi aye ne nanu ya obi a wo ko kra heading o mo mpese obekọ ho ya reho samada mi ko sun ho adai me ka kire ele man ka na meboa wo ko gina no se wo ba kra se bi ada nwumtofo mo ko mo ko le drum me bi a ya nka na ye pese ye ko no kra bibi kra ne pese ko a no mo siziw ya reho ada Friday bi afi kra na me yale onza be bi a mete ne kwa wa yes bi akọ hwe dade ya na wo ko hwe mu panifo ni bia na omo mu go no be siw kwan nanso nkrofo ni bi ba na omo ma omo kwan ma omo ayedai enso ye gina ma bompa ya ma ye Ghana o Ghana ya bompa ya ma Ghana obia ye ne ba nyame ba beti bere so na nyankopon na chusu ni right way dia o chusu dia ense ya ye nwomfo no ye de ye mpa boye dai e supporta na chi e papa Mahama ya bompa ya ma no pa o abompa ya ma no abompa ya mpa ya de nkrofo anyame omo bompa ya nyame tie ono anso nim enti ye papa Mahama be bia dan me ka chense me nika ka kire no ye di ye papa chi ache ye di na chi ache amato ye nso ye hye be bi bompa ye pa ya mani pa hunu unya ho tan kra nya ho tai ako hye be bi kra ye nso ye dili emanyame o ye bompa ye se nyame no Ghana se ne Ghana esun wutie menwume ya ya rehosem me kra me ba wo wie school me ba wie school no de ka wo school what you say nti kasa foforo na me ka hye ho me ba wo wie school yo na nso me ka kra me ntumi nka awonyum afi de se fa Mahama fa Mahama edi I to say thank you Lord ina de areho ne to nwum no ti bebre ho no mo to nwum ne o mo to amane ma utie comment ba ya bebre ho no ma no o mo to ma NDC but true menwum no nyame nam so ma nkrofo to ma ye papa isa se ni nim ne nyame wa ye den wa ye be ni nyina mu ye ni nipa so ye ni de nyankopon so nyame no ka se emmem be mem ono no so o kira o be kira nti ye papa Mahama ti a bo se bia nkaye bia wo ma ne bia no omomo de anse ye ma Cecilia Manfo de sanse nipa bebre se da fra mi busa me sa de ye papa wo de se wo papa no after police for bebre me na me bia sisi wo da ho ko ka che papa no ma ka me se mo am ko ka nkire no obi ani mi se ye papa Mahama de mama Cecilia Manfo papa no yenso so ke wo de na me kosa hwi a akrafo ni bebre wo ye do ma kwa kogu ata wo da ho kutaka no na me se an ko ka kire papa obi nso ko ka kire papa no ma ka ba ni nyina bibia wo nebre wow I say dai na no na me di nkomo pa beti meti na se bibia wo nebre o de enyu su dai na samo akra mfanya example o to nwuma MPP o mu ba pa o de hwe se de ne ho to no yanka se enunti na yanka se enunti na mo ye bat
ye nim said ya mo kum ho ama ono de se wakasai na opeso o kire sa yes o de be kire no yes because me nim said ya man for di watem because of nyuma ye man this me nim said ya tenetene yensa wo so because of saade no nti se ne wo kɔ hɔ na yesi ukwan ebi mo ba ne mo kɔ dia ma bi akɔ enye fe akɔtena o sa fitia yi eye yi sa o ye program e invite nso ye invite nkrofo ni bi nso ko invite wo enye yi o ba di isu achi ye nim se nyame na onim ne ye man no ono abekasa ana se nyom na nkasa no me ye nyum wo studio e na ye papa mahama na sembe to mi mu na areho achi me se papa ya pa ma no onya ma no na fei me nyuma me to no e na me de mu ase nkɔ nhye de akiri what you say enti nyum na nkasa mua na nkasa wo kasa me to nyum na me tubi to nyum no me tubi to nyum no me hu se ne me si start no me hu se ne me si start no isa se me di akomanta e na ko nyame anim nyame bu sa me se sisiria de na me nyama wo me si mahama so wo hia ma no afi we sa fa ma no yeda e ma mahama ye papa about 3 days na me she toilet so I'm praying a bomb pie nipa o kalokura bi nipa nyini I'm praying kopim that Sunday and say me na 3 days na de me da ho sa ho me sisi pa me ko be kwa ba ye isan say enkuye kaya Allah hasa ti se obi tie me na owo ka owo moa say yesika say ye ka on fa me help mama sisra ma for ministry nyame o de me ye adwuma say ade bi e da nipa na koma so bi opeso de boa me bi ala no so nipa ntumi amoa me a wonso nyame betumi afa wo so ayede aboa me bi esan say ministry no ye nya ye I'm 51 years that dey ya o mitimi kotena hopa dal mi sun mi sun ye wa poto ama 3 times I'm crying ye program just invite gina ho a se enfro ha ko na me se me nuanom ni bi wura mu amoma mu wuram ye nuanom no ebi ba se mo mo wura mu a ezo sangrofo ekro mo ntumi enya kwanto nwuma ama wo mo obu a wo fele wo srese didi be sei beti ne nyame aka aduru so ne de atwa se ensu etumi bie de etumi ka mi su wo meka mo I'm telling you isu wo me mitimi kotena ho che why na ko si ni so